Selamat hari suta merik tabik basah ngagai kita semua kuis dan ala dekat bergulai ngau kita berbuletin ukas bagi Iban. Berita ke terubah. Saud Perintah Sarawak dipegai Gabungan Parti Sarawak GPS besai reti ngagai penegak politik menua tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari Tun Datuk Abang Openg Madah perkaranya endang diaku Menteri Pesai Datuk Sri Anwar Ibrahim Empu. Koya Perintah GPS engau nyak semampai ngetan pemanah kawal engau Perintah Besai pegai Perintah Penyerakup. Jadi saudara-saudara sekalian, bagi kita, we just maintain our comprehensive kerjasama dan kita terus bangunkan negeri kita. We have a lot of things to do up to the year 2030, and beyond 2030 will be another challenges emerging. But what is important is let us, as I said, bring Sarawak to be the hub of the region. And then the first step is for us to reinforce our strength in energy, and the rest will be consequential. Ia berlaku minyak main pengalami makan lemai backbenchers di Kuching hari 3. Nambah kecekuk ia, Premier Sarawak Megat Madah, Awam Kunsil Negeri Dun Sarawak ke-19 tu, mujur ngemendar ke beberapa bengkah rang undang-undang ke baru. Kuya surat tu Sarawak sudah bisi undang-undang dikenal ngetan hak negeri tu, yang kaum cara dikenal ngemujur ke ekonomi kelimpah undang-undang ombudsman, tik berkawal engau integriti. Buat berita bukai Datuk Patinggi Abang Zuhari Madah ke Perintah Sarawak semampai meras berandau engau Perintah Besai, bakal cara baru beri agi khas ngagai negeri tu dengan perkara 112 di Konstitusi Besar. Kuya tu dikenal nentu ke hasil Sarawak semampai cukup dikenal ungkuas servis negeri. At the same time, our Sarawak government will continue to negotiate and fight for the new formula for the special grant under Article 112D with the federal government to ensure that the Sarawak revenue is adequate to meet the cost of state services. On behalf of the Sarawak government, I would like to thank Putrajaya for their commitment and sincerity in restoring the rights of Sarawak as stipulated under MA 63. Ia mendah keperkaranya amai yang merik jakuk simpul Baom Kunsi Negeri Dun Sarawak ke-19 hari 3. Sebelum tu bernama dengan report berita hari 3, madah ke agi khas buat tahun 2023 ungkup Sarawak, udah diadu hari 2 tu tadi engkau penyampau 300 juta ringgit. Beriputnya Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim Madah, pengawak mansiap penyampau agihnya dengan cara interim, udah digezet kena ke 24 November 4 lama. Ia madah Perintah Besar dengan Perintah Sabah, Sarawak udah bersetuju dengan perkaranya dengan perkara 112 di Konstitusi Besar tik diterima ke berengkah tahun tu. Baum Dun Megak, Datuk Patinggi Abang Zuhari Madah, Sarawak cakah mutar ke isu besar berkait pemansang infrastruktur tik suntuk semen di negeri itu. Kuya penatai semen keterubah hari Vietnam jadi sitik pengawak kerigagak Perintah Sarawak dikenal nipak peminta industri. Last Friday, on 24th November, we have received our maiden shipment of cement from Vietnam in Tanjung Manis Port. The supply of cement will meet the demand of the construction industry to accelerate our infrastructure development in Sarawak. Nambah kecekuk ya, Datuk Patinggi Abang Zuhari Madah, Perintah Megak udah mendar ke siling belanja enggau penyampau 38 bilion ringgit berpansiak dengan penggalang Gor Pemansang Malaysia Lumpar ke-12. Kuya tu dekat rumah projek infrastruktur sosio pemansang ekonomi tik belak nipak pengandal pemeranak pokok peribit. This amount is over and above the authority funding that has been allocated for strategic infrastructure project. Baam Dun Sarawak ke-19 hari 3 tu tarik belak mandang ke pemutus Dun Sarawak gemendar ke rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2024-2023. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Aman Muhammad Asfiawan Asar tetap ke pemutusnya udah baca ketiga hari Premier Sarawak. Dulu harinya Datuk Patinggi Abang Zuhari belak madah ke bantuk khas wang BKK sepenyampau 172 juta ringgit dekat diberi ngagai 28,000 orang kerja Perintah Sarawak. Kelimpahannya 130,000 pekerja pengawak Perintah Besar kegawak buat negeri itu belak ngasai ke pemayak hari RUU-nya. Kuya sidak belak menerima BKK RM600 ke mungkur belanja 78 juta ringgit lalu dekat dibayar pun tahun sitik lah. Berita nangkatnya, Perintah Sarawak Datuk udah ngambil pengawak megai penyangkai kapal Bintulu hari Perintah Besar.
Sapit Premier Sarawak Kemegat Menteri Pemansang Infrastruktur dan Penyangkai Kapal Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah Perintah Besar sudah bersetuju nyuak ke haknya ngagai Sarawak. I would like to take this opportunity to record our appreciation to Yang Amat Berhormat Prime Minister Malaysia for his agreement to hand over Bintulu Port to Sarawak during his recent budget speech in Parliament. Finally, it is resolved. The Sarawak government, in collaboration with the federal government, deliberate on a mechanism for handing over Bintulu Port to Sarawak. It has held first joint federal state working committee. The meeting was held in Putrajaya on the 22nd November 2023. The term of handing over are to be deliberated in the joint technical committee meeting scheduled to be in December. Ia nerangka perkaranya mayang natai kesimpul hari UPS Menteri ya Baom Dun Sarawak ke-19 hari 3. Kelimpah harinya ia megak madah pengawak ngurang ke kargo buat semua penyangkai kapal Sarawak belak ditapik penyangkai kapal bukai di selambut dunia. Port summary, up to third quarter 2023, Sarawak Port registered throughput of 15.65 million ton, a decrease of 0.9.7 as compared to 17.33 million ton handled in the same period last year. The Ministry will continue to monitor the port performance closely in order to be well prepared for any future eventualities. Berita nangkanya, pengawak Malaysia ngerumban transformation bak dagang halal berguna dikena negap ke penduduk nyadi menua nyulut pe industri halal. Sapit Menteri Besar Dato' Sri Fadilah Yusof madah ukai seminat perkara halal, Malaysia megak gemerat ke perkara pengerai pemersi engkau pemanah nyadi tuai. Berindik adanya akuya sertifikat halal sudah diakuk Perintah Malaysia alai barang yang kaum farmaceutical, nutraceutical, kosmetik engkau pemakai endang nitih ketika halal pemaduk tinggi. This commitment has encouraged major players in the consumer goods sector to invest in halal production lines, thus ensuring that our products are trusted on the global stage. Moreover, the recent pandemic has propelled halal food e-commerce to new heights, making our offerings more accessible than ever. Halal now more than ever is connected with safety and hygiene, a reassurance that extends beyond the Muslim community to ethically conscious consumers worldwide. As the younger generation becomes increasingly eco-conscious, we see a rise in demand for plant-based products and healthy foods, where halal-certified offerings are expanding rapidly. It is our responsibility to nurture the growth, to foster trust through stringent halal regulations, and to ensure that these regulations shape the contours of global trade. Ia dah minyak maya pengerami nyuak anugerah Berserimbai Forum Dagang Muslim Global GMBF di Kuching hari 3. Buat pengeraminya, ia berjadi ke pengawak nyuak ke anugerah antarabangsa GMBF bagi ikoni Islam, filantropi engkau anugerah kebukai. Anugerahnya diberi ngagai 25 penerima hari macam kategori. Berita diterus ke engkau 90 penyerta dari Institusi Latih Pelajar Teknikal engkau Vocational TVET dekat bersemekiah ber-16 pengawak pelandik berpekit renggat final World Skills Malaysia Sarawak WMS 2023. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak Dato' Sri Roland Sagahwi Id madah pemenang World Skills Malaysia Sarawak 2023 dekat berpekit berWork Skills Malaysia 2024 sebelum hari ke Sarawak engkau Malaysia berantarabangsa bakal ASEAN engkau Asia World Skills. Ia madah seminat Sarawak ajak negeri di Malaysia bising atur pekit pengelandik dikena masa pengelandik Raban Nebiak serta nyungkak penguliah sidak dari Institusi TVET Perintah engkau Pribiat di Sarawak. Who are the participants? The participants for this third World Skills Malaysia Sarawak 2023 is the strategic initiative by Sarawak State Government to promote 16 skill areas that contribute to the 13 workforce sectors under PCDS 2030. Ia madah ke perkaranya Baum Media World Skills Malaysia Sarawak 2023 di Dun Sarawak hari 3. Ia megak madah WMS 2023 sudah diatur berdua renggat, engkau renggat pepiliah diatur tumu, belabuh 28 ngagai 31 Oktober untuk tadi ke diguluk 380 penyerta. The final competition is scheduled
from 9 to 10 December 2023. As at today, a total of 90 participants from the Tibet training institutions are qualified to compete across 15 skill areas in the final competition, which will be held at the 7 Tibet venues mentioned earlier. Agi nampung isi berita. Perintah Sarawak dekat ngatur program bak semua pelilih menua di negeri itu dikena nerang ngagai rakyat bekal bajet Sarawak 2024. Sampai Menteri Berupis Premier Sarawak Perkara Korporat Pemadah dengan UKAS, Dato' Abdullah Saidul Madah, bak tujunya agensi Perintah Bakal Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, TVS dengan Upis Menteri Berkawal dekat ngatur program bermulai dengan rakyat. Kuias kedari inisiatif digagak Perintah Sarawak lebih ke berkawal engkau pengelikun serta pengelantang rakyat yang diperkara dikemerat ke diatur maya programnya ilah. Saya yakin proses ini akan dilakukan tahun hadapan secara jelajah, contohnya jelajah ke setiap daerah, berjumpa dengan masyarakat. Dan ini penting supaya seluruh Sarawak memahami hala tuju kepimpinan Yang Amat Berhormat Premier Abang Jo. So tentang penambahan pendapatan dan pembelanjaan dan sebagainya. Ia madah ke perkaranya amai berandau unggau pemberita UKAS udah nyuak geram projek menu pesisir MRP ngagai Gerempung Melanau Serikai bangunan kunci negeri Dun Sarawak di Kuching hari 3. Kelimpah renyak Gerempung Melanau Serikai megak belak nerima geran MRP hari Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak ke megak kaban kunci negeri Adun Kuala Rajang Datuk Len Talif Saleh ngau Adun Palingian Abdul Yaakob Arbi. Dato' Abdullah ke megak Adun semua megak madah mayuh pengari rakyat mai rakyat ari menua sidak belak datai medak Dun Sarawak ke-19 di Pejalai ke-100. So kesempatan ini ramai wakil rakyat telah membawa masyarakat daripada kawasan masing-masing untuk menyaksikan persidangan ini. Terutama sekali NGO-NGO persatuan dan juga warga belia untuk menyaksikan sendiri proses, bukan hanya proses persidangan Dewan Undangan dan wakil rakyat mereka berdebat dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kesempatan ini amat mereka hargai kerana kali ini mereka dapat melihat sendiri Yang Amat Berhormat Premier akan membentangkan sebuah belanjawan yang berjiwa rakyat, yang banyak dananya ke arah kawasan luar bandar. Nakak tu dulu berita nukas Iban ngali hari tu bulai ngakis nanala. Berita ke silagi atau dipedak dengan semua laman media UKAS dan kombo portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Dikena ngujung ke buletin ngali hari tu kita mendak pengerami makai lemai backbenchers ke diguluk Premier Sarawak di Kuching hari 3. UKAS #saluran informasi rakyat selama ngali hari.